सिरकप का नाम बुद्ध रिवायत से मुस्तार है। इस नाम की वजह तस्मिया के सिलसिले में पंजाब की 2000 साल पुरानी एक लोक कहानी का जिक्र किया जाता है। ये कहानी राजा सिरकप से मुतल्लिक है, जो निहायत चालाक हुक्मरान था और चौपड़ का माहिर खिलाड़ी। चौपड़ की वजह नाल कोई बंदा हार जुले तो सिरकप इसे तो मशहूर है कि वो उसका सर कट छोड़ना। राजे सालूआ लोगों ने शिकायत की थी, पता लगा यार फलानी जगह से टैक्सला के इलाके में सिरकप जगह है, उस जगह जो है तो इतना जालम बादशाह होए, काफ़ी लोगों की जाना जड़ियाँ वो लै रहा है। राजा रिसालू ने सिरकप को बाजी में हरा दिया और सिरकप की जान बख्शी कर दी कि वो आइंदा चौपड़ पर किसी का सर नहीं काटेगा। शहर का नाम उसी किरदार की मुनासिबत से सिरकप मशहूर हो गया। बुद्ध भिक्षु और तालिब इल्म शहर के शोर शराबे से दूर रहने के आदी थे। इस मकसद के लिए सिरकप के जनूब मशरकी जानिब पहाड़ियों में घिरी एक अजीम जामिया धर्मा राजिका थी, जिसमें दुनिया भर से सैकड़ों तिश्नगान इल्म अपनी प्यास बुझाने आते थे। बुद्ध भिक्षुओं की यूनिवर्सिटी धर्म राजिका स्टूपा का शुमार बर्रे सगीर के कदीम तरीन स्टूपा में होता है। इसकी शोहरत की असल वजह महात्मा बुद्ध के वो असली जिस्मानी तबर्रुकात हैं जो इसमें महफूज किए गए थे। धर्मा राजा टाइटल था अशोका का, यानी जो रिलीजन को ज़्यादा सपोर्ट करने वाला था। तो ये जब बुद्धा की एशेज डिस्ट्रीब्यूट की गई थी अमंग डिफरेंट स्टेट्स, तो उसमें कहा जाता है कि एक रैलिक कैस्केट यहाँ भी दफन की गई थी धर्मा राजिका स्टूपा के अंदर। जब सर जॉन मार्शल आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बनकर आए तो उन्होंने 1913 ईस्वी से 1934 ईस्वी के दौरान टैक्सला की खुदाई की। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है सर जॉन मार्शल का है। इन जैसा जो है कि कोई भी निजी नहीं आया। इससे पहले जितने भी डायरेक्टर जनरल्स आए थे उन्होंने सर्वे का काम ज़्यादा किया है और खुदाई साइंटिफिक तरीके से जो उन्होंने गंदारा में शुरू किया है, कहीं भी इस तरह नहीं हुआ है। उस वक्त तक टैक्सला को करीबी आबादी की निस्बत से शाह ढेरी कहा जाता था। ये 1880 में कायम हुआ है रेलवे स्टेशन और इसका पहला नाम शाह की डेयरी था। और सर जॉन मार्शल की खुदाई के दौरान इनको एक कतबा मिला जिस पे नाम लिखा हुआ था टैक्सला, और उसके नाम से इसका दोबारा महकमा माल में और स्टेशन का नाम टैक्सला रख दिया गया। तारीख के कई भेद आज भी पुरअसरारियत की गर्द में गुम हैं। यहाँ न जाने कितनी मोहब्बतें परवान चढ़ी होंगी और जिंदगी और आर्ट को नई जेहतें बख्शी होंगी। सिविलाइजेशन के क्या एस्पेक्ट्स हैं जिन उन एस्पेक्ट्स के बेस पे फिर हम उस सिविलाइजेशन को डिस्कस करते हैं और उसकी हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इस नरेटिव आर्ट के थ्रू वो उन लोगों को जो कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते, इसके थ्रू उनको बता रहे हैं कि बुद्धिज़्म क्या है, बुद्धा कौन था, बुद्धा की लाइफ क्या थी। टैक्सला का यही आर्ट सदियों से आने वाली नस्लों को मुंतकिल हो रहा है, लेकिन अब आर्टिस्ट हालात पर नोहा कुना है। इतने तो हैं भी नहीं, अब तो गिने चुने ही रह गए। तकरीबन सारी बेचारे जो हैं वो हमारे उस्ताद वगैरह जितने भी थे वो तो सारे फौत हो गए। अब गिने चुने कुछ आर्टिस्ट रह गए। वक्त तारीख और विरसे को पुरअसरारियत की खाई में तो धकेल रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ रिवायतें कल्बे माहियत के अमल के जरिए अपने तसलसल और इर्तका को खींच रही हैं।
اب آرٹسٹ بھی حالات سے مجبور ہو کر کتبے اور قبروں کے تعویذ بنانے لگے ہیں، کیونکہ وہ ایک تو ریگولر کام ہے، کنٹینیو ان کا چل رہا ہے، وہ کام ہر موسم میں چلتا ہے، ہر سیزن میں چلتا ہے، بلکہ محرم کے مہینے میں تھوڑا سا زیادہ سپیڈ پکڑ لیتا ہے کچھ، پھر تو آرٹسٹ کام کرنے کے لیے ملتا ہی نہیں ہے، اتنے بیزی ہوتے ہیں۔ وقت کا نکارہ ہے جو بار بار ماضی میں جھانکنے پر اکساتا ہے اور یاد دلاتا ہے۔ جب گندھارا تہذیب کا سورج نصف النہار پر تھا تو اس خطے کی خوشحالی اور امارت کا شہرہ سن کر بیرونی حملہ آور اس سرزمین پر چڑھ دوڑتے۔ اس ہنگامی حالت میں بھکشو چھپتے چھپاتے راہ فرار اختیار کرتے، جب خطرہ ٹل جاتا تو واپس لوٹ آتے۔ لیکن 460 عیسوی میں یہ ظالم اور بے رحم ہن تھے یا قدرتی آفات یا اندرونی شورش جس نے گندھارا کے دبستان فن کے تمام مراکز کو تہس نہس کر دیا۔ پانچویں صدی میں جو ہے وائٹ ہنس جو سینٹرل ایشیا کے رہنے والے تھے، جس کو اب ابدالی بھی کہتے ہیں، وائٹ ہنس بھی کہلاتے ہیں، تو یہ آ کے انہوں نے جو ہے جتنے بھی مناسٹریز ہے یہاں پہ جو ہے انہوں نے آگ لگا دیے ہیں۔ کھدائی میں ہمیں ملے ہیں ریمینڈس اس کے، سارے کا سارا جو آگ لگا ہوا تھا، لیکن اتنی زیادہ تعداد میں ہمیں یہ نہیں ملے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو مارے ہیں یا کچھ کیے ہیں۔ یہ ریمینڈس تو ملتے ہیں کہ اسٹوپا اور مناسٹری میں جہاں جہاں ہیں وہاں انہوں نے آگ لگا دی ہیں، لیکن یہ سینٹرل ایشیا میں جہاں انہوں نے کہیں اس طرح کی جو واقعات نہیں ہوئے جو ان سے گزرے ہیں، یہاں جو ہے کہ مختلف ایکسپرٹس اپنا اوپینین رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جب ہندوؤں کا اثر بڑھا تو انہوں نے جو ہے کہ ان پہ حملہ کر کے جو ہے ان کو تخت تاراج کر دیا۔ سر جان مارشل نے اپنی انتھک محنت سے تاریخی آثار تو کھوج نکالے، لیکن شاید زمانے کی روح کے زخم نہ بھر سکے کہ وہ آوازیں آج بھی وادی میں گونجتی ہیں۔ محبت، اور میں عشق، میں تہذیب، میں تمدن، اور میں امن۔ لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ کچھ دہائیوں سے ہمارے یہ جرنیلی سڑک کے آس پاس بے شمار کرش مشینیں نصب کر دی گئی ہیں، جو کہ رات دن یاجوج ماجوج کی طرح سٹون کرشنگ کر کے ان پتھروں کو چاٹ رہی ہیں۔ یہ جو جدید زمانے کے وائٹ ہنڈز ہیں، یہ گندھارا کے دارالخلافہ ٹیکسلا کے فطرتی حسن کو تباہ و برباد کرنے میں ماضی کے ظالم حکمرانوں کو بھی مات دے گئی ہیں۔ لگتا ہے یہ شہر تاریخ میں گم ہو رہا ہے اور اسے بچانے والا کوئی نہیں۔